Hello guys, so ako nga pala nagbabalik. So ito nga pala tayo, common, kakalaro lang natin ito. So try natin laruan. So ayan guys, lalaro tayo. Okay, tingnan natin kung magiging epic to guys. Tingnan natin kung magiging epic to guys. Oops, fail tayo guys. Ulit na lang tayo guys. Tingnan natin. So may ad pala guys. Huwag na natin yan anuhin. Huwag natin yan anuhin guys. Ayan. So ulit na lang tayo guys. Not now. Ayan. Ulit na lang tayo. Yow! Ayan guys. Hinaan natin guys. Ayan guys. Bingo Plus. Alam niyo na ba to guys? Ako kasi di ko pa to alam. Bawal daw to sa bata guys. Kaya di ko pa to nilalaro. Mga minor na siguro mga naglalaro nito guys. Ako kasi bawal pa. Kaya ganun na lang. Ayun. So ayan. First place agad tayo guys. First place agad. Ayan guys. Mga talunan guys. Kinain na. Nag-YouTube guys. Bakit kaya? Oops. Guys, nagloloko na siguro ang aking cellphone. Guys. Yan. Ito pala ang ating Aquapark.io. Kung di nyo alam, Budo Entertainment. Yan guys. Yan. So magsisimula na tayo. Yan. Kapag ko matatalo pa din natin sila. Guys. Parang di na natin matatalo sila guys. Ayan guys. First place na naman guys. Тямка Захара. Bombardino Crocodilo. Ayan guys. Scimpanzini Bananini. Galing naman yun guys. Lirilla Rilla. Tralalero Tralala. Ayan guys. Tralalero tralala ha. Hindi ko kabisado yun guys. Huwag nyo na lang din itry. First place na naman. Panalo na naman tayo.
Talo na naman ang mga talunan, guys. Bakit kaya ako siniswerte dito? Ang dami ko agad pera, guys. Una na naman tayo, guys. Lagi tayo panalo agad, guys. Ayan, guys, oh. Panalo na naman. Ayan. Kung makikita nyo, nagputi na ang ating screen. So, add pala yun, guys.